first, I mean Metro Railway Calcutta will be the first to do such kind of a ticketing system. हम लोग जो है ये डिवाइस, ये हैंडल डिवाइस है जो टिकट इशू करने के लिए हैंडल डिवाइस है। कहीं पर भी खड़े होकर, काउंटर पे ही करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी खड़े होकर हम लोग इसको टिकट इशू कर सकते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग जो है बाहर में भी कर सकते हैं, पंडाल्स में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी चाहिए वहाँ पर कर सकते हैं। जहाँ पर जो है मेला लगती है वहाँ पर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है स्टेशन पर ही टिकट खरीदना है, कहीं पर कर सकते हैं। ये भी है आज जैसा हम लोग ट्रायल में किए हैं कि मोबाइल ऐप से जो है आप अपनी टिकट खरीद सकते हैं, QR कोड वाली टिकट जनरेट कर सकते हैं और उसको कहीं पर भी आप घर में कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। जिनके पास मोबाइल नहीं है, जिनको खरीदना चाहते हैं, जिनको फिजिकली टिकट चाहिए, उनको भी टिकट देने की ये माध्यम है। वी आर ट्राइंग टू डू दिस। पूजा के समय विल बी द मैक्सिमम यूज होगा क्योंकि सारी जनता हमारी जो है ट्रैवल करेगी। तो टू हेल्प देम वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दिस। गॉड विलिंग एवरीथिंग विल गो वेल। না না, এটা আজকে থেকে বাস্তবায়িত হয়ে গেল। আমরা আমাদের মোবাইলে মেট্রো রাইড অ্যাপ, যেটা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে আপনি পাচ্ছেন গুগল প্লে স্টোর থেকে, এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনে পাচ্ছেন গুগল প্লে স্টোর থেকে, এবং আপনার iOS ফোনেও পাচ্ছেন অ্যাপেল স্টোরে। সেখান থেকে আপনি ডাউনলোড করুন কলকাতা মেট্রো রাইড কলকাতা অ্যাপ, মেট্রো রাইড অ্যাপ। এই অ্যাপটা ডাউনলোড করলে আপনি টিকিট কাটতে পারছেন, যেটা QR কোড টিকিট। এটা আপনি যখন আপনার প্ল্যান আছে, ধরে নিন হাওড়া স্টেশন থেকে আসছেন বা আপনি অফিসে বসে আছেন, আমি মেট্রো ধরবো, এটা চিন্তা ভাবনা করাই আছে, তো অকারণ আপনাকে কিউতে দাঁড়াতে হবে না। আপনি আপনার মোবাইলে সেই অ্যাপটা ডাউনলোড করে টিকিটটা কেটে নিন। থ্রু ইউপিআই পেমেন্ট, আপনি পেমেন্টটা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে করছেন। এবারে আপনি যখন আপনার সুবিধা মনে হচ্ছে বা টাইম হয়েছে, আপনি স্ক্যান করে আপনার এন্ট্রি করেন বা যেতে পারেন। এটা এনি টু এনি করলাম আমরা। এইটা প্রথমবার যেটা হাওড়া ময়দান থেকে আপনি একদম রুবি মোড় পর্যন্ত বা ওই আমাদের কবি সুকান্ত বা শহীদ ক্ষুদিরাম ওই সেকশনটা পুরোটাই ট্রাভেল করতে পারবেন।